Before we go ahead and start, I want you to look at the neighbor to your right Pero and to your antes de left. comencemos, quiero que mires al vecino a tu lado izquierdo o derecho. Get aware of your surroundings. Ve dónde estás sentado, con quién estás. And turn to the cutest one and tell him, I'm glad that you're here Y busca tonight. al más bonito y dile, estoy agradecido que Oh, estás aquí man, el día de hoy. Oh, Some people geez. didn't get looked at. What's up with that? Wow. That's Some messed people up. turned to the wrong person. I don't know what happened. I'm so grateful that I have this opportunity to share with you. Estoy tan agradecido que tengo la oportunidad de compartir con ustedes. And I know that on the previous Wednesdays we've been talking about toxic loyalty. Yo sé que en los miércoles anteriores hemos estado hablando de la lealtad tóxica. And I know that Greta has been doing an amazing Yo job sé que with Greta that. está haciendo un hermoso trabajo con And I eso. believe that they're going to continue. Y sabemos que seguirán. But this one is going to be like one of those important interruption announcements type message. Esta mensaje va a ser una de esas interrupciones importantes entre medio. Because I wanted to speak about something that God has been putting inside of my heart for some time now. Hablar de algo que Dios ha puesto en mi corazón ya por un tiempo. Something that I've always heard in the church. Algo que siempre he escuchado en la iglesia. But I never really understood the depth of the meaning. Pero nunca había entendido la profundidad del significado. I don't know how many of you grew up in church by a raise of hands. Did any of you grow up in ¿Cuántos church? crecieron en la iglesia? ¿Puede levantar la mano? Okay, I'm just looking at who's going to need the counseling after church. Okay, estoy viendo que van a ocupar los consejos después del servicio. I grew up in this church environment. Yo crecí en un ambiente de iglesia también. And growing up, I went to Sunday school. Y creciendo yo fui a la escuela dominical. And in Sunday school is where I learned a lot of the things. Y en la escuela dominical yo aprendí varias cosas. A lot of the things in the Bible. Muchas cosas de la Biblia. I learned about the story of Noah and the ark. Aprendí de Noé y el arca. And I learned about Adam and Eve. Y Adán y Eva. And we saw all the VeggieTale movies. Y vimos todas las películas de VeggieTales. And I'm taking it like that's where I came from. De ahí vine, de ese lugar. There was this one particular Sunday school. Pero hubo una clase de la escuela dominical en particular. That I remember we were talking about David, King David. Recuerdo que hablábamos del rey David. And we were talking about how God saw David. Y hablamos de cómo Dios miraba a David. And we just finished talking about how he had just killed the giant Goliath. Y terminamos hablando de cómo había matado al gigante Goliat. But then we got to this point in the story. Pero luego llegamos a un punto en la historia. Where we were talking about couples and you know when you're in Sunday school and somebody starts talking about girls. Llegamos a un punto donde comenzamos a hablar acerca de noviazgos o cuando comienzan a hablar de muchachas. You start giggling and chuckling. A reírte cuando estás pequeño. And somebody, says, "Oh, something," and you're just like you get the giggles. Y comienzas como a reírte porque alguien dice algo. Right. And so this one topic we were talking about. Entonces ese tema que hablamos en esa ocasión. Which what we're going to be talking about tonight. Que vamos a hablar el día de hoy. Was a man after God's own heart. Era un hombre conforme al corazón de Dios. And this phrase caught my attention. Y esta frase captó mi atención. Not because I read it and it struck my heart. No porque la leí y se tembló mi corazón. But it was because the teacher had asked the girls in the classroom. Porque la maestra le había preguntado a las muchachas en la clase. What would you like to see in a spouse? ¿Qué te gustaría encontrar en un and esposo? what would you like to see in the guy that you have a crush on? ¿Qué te gustaría ver tal vez en el muchacho que te gusta? And all the girls' response y todo la respuesta de todas las muchachas was, I want a man. Y que decían, quiero un hombre. A boy. Hubieran dicho un niño. That is after God's own heart. Que tenga el corazón de Dios. Man, I started looking through the Bible. Yo comencé a buscar en la Biblia. Trying to see what does that look like. Buscando qué es o cómo se miraba eso. I want to be that man. Yo quería ser ese hombre. Because there was something that I needed. Porque había algo que yo necesitaba. There was something that I wanted. Había algo que yo quería. And the story of the whole reasoning of the story. Y todo el razonamiento de la historia. Was because I thought and grew up with this misconception. Es porque yo crecí con un concepto equivocado. About what it meant to be a man after God's own heart. Acerca de qué significaba ser un hombre
conforme al corazón de Dios. And so as I began going through life, Entonces, mientras que pasaba la vida, I later on realized luego me doy cuenta that the reason why I was so interested in becoming that man of que God la razón por la cual yo estaba tan interesado en convertirme en ese hombre de Dios was because of my own selfish ambition. era por mis propias ambiciones It was because I wanted to egoístas, see what I can gain porque out yo of quería ver becoming this. que yo podría obtener por convertirme en esto. And I went down a spiral in my Christian life, early Christian life, Y pasé en un tiempo bajo en mi vida cristiana en el comienzo, where I started doing things donde comenzaba yo a hacer cosas, not because of who I was doing it for, no porque lo estaba haciendo para alguien en específico, but because I knew that there was things that I was going to gain from them. sino porque yo sabía que habrían cosas que yo ganaría haciendo I eso. knew that I was going to get leadership. Yo sabía que tal vez llegaría a una posición de liderazgo. I knew that if I learned all the instruments that I was going to be the girl's favorite. Sabía que si yo aprendía a tocar todos los instrumentos iba a ser el favorito I knew that de if las I memorized muchachas. a couple of verses, Sabía que si memorizaba un poco de I'm going versículos to seem more spiritual. voy a aparentar ser más And I espiritual. started doing all of these Y things, comenzaba yo a hacer estas cosas thinking that I was doing them in the right heart, pensando with que the lo right estaba heart. haciendo con el corazón correcto. But as life went on, Pero conforme siguió la vida, God did this funny thing Dios hizo algo muy chistoso, where he came and reminded me of the story of David. donde vino y me recordó de la historia de David. Where yes, I have heard, and maybe if some of us have read it and heard about it and seen it on movies. Donde sí lo hemos escuchado, leído o visto en películas. But he brought me back to be able to analyze what I thought this meant. Pero me trajo de regreso para poder analizar qué es lo que yo pensaba que eso significaba. What did it mean to be a person that's after God's own ¿Qué heart? significaba ser una persona que iba detrás del corazón de Dios? And that's how I want to enter into this sermon, Y esa es la manera que yo quiero entrar a este sermón to be able to talk about the beginning life of David para comenzar a hablar del comienzo de la vida de David. and how what made David so special. ¿Y qué hizo a David tan especial? The Bible speaks about in 1 Samuel. La Biblia dice en 1 de Samuel, It speaks about how David had chosen a king. comienza diciendo que David había, say it again? He had chosen a king. Que David had chosen a king. No, that God had chosen Sorry. a king. That's what I wanted to make sure. I'm sorry. Que Dios había escogido un rey. That God had chosen him long before. Dios había escogido mucho anterior. Not because of who he was or where he came from, No por quién era o de donde él venía, but because where his heart was. sino porque por donde estaba su corazón. At that moment in time, Israel was under the kingship of King Saul. En ese momento Israel estaba bajo el reinado del rey Saúl. And they had a king because the people of Israel wanted a Y king. tenían un rey porque la gente o el pueblo de Israel deseaban un rey. It wasn't the original plan that God had for his No era people, el plan original que Dios tenía para su pueblo, but he gave the people what they wanted. pero le dio a la gente lo que ellos querían. And if you have read the story, you see Y si has leído la historia te das cuenta that the people of Israel went through so many battles and tribulations and things que el pueblo de Israel pasó por muchas batallas y tribulaciones y cosas because of the bad leadership of Saul. por el mal liderazgo de Saúl. So God is frustrated, Entonces Dios está frustrado and then he calls the prophet. y llama al profeta Samuel, Samuel, and he tells him, Y le I have dice, chosen a king. he escogido un rey. I have chosen a king that's after my own heart. He escogido un rey que tiene un corazón conforme And al so mío. where we're going to pick up on this story Entonces vamos a comenzar una historia. is where the prophet Samuel goes to a city Es donde el profeta Samuel llega a una ciudad called Bethlehem, llamada Belén, where Jesus was born. donde nació Jesús. Now, I want you to know that this was so many years before Jesus. Quiero que sepas que esto fue muchos años antes de God Jesús. looked at David with such love Dios miraba a David con tanto amor that he even said that out of the descendants of him, que aún dijo que la descendencia de él there was going to be people that were going to come, habría gente que vendría, specifically Jesus. específicamente Jesús. Jesus came out of the Él descendants of vino de la David. descendencia de David. And I found this so intriguing Y me interesó tanto esto because I saw that Jesus came out of this man porque vi que Jesús vino de la descendencia de este hombre that was not perfect, que no era perfecto, that wasn't a man that came from kings, que no era un hombre que tal vez venía de reyes, but he was this boy that was a simple shepherd. pero era un muchacho que simplemente era un pastor de ovejas. He was the youngest out of I believe 8 brothers. Era el menor
que si no me equivoco de 8 hermanos. And he was in the city of Bethlehem. Y él estaba en la ciudad de Belén. And so God gets tired of King Saul and all the mistakes that King Saul was doing. Dios se cansa del rey Saúl y todos los errores que él estaba cometiendo. And he tells the prophet Samuel, I need you to go to that city. Y le dice al profeta Samuel, quiero que vayas a esa ciudad. I need you to go in that city and look for the king that I have chosen, and I want you to anoint him. Quiero que vayas a la ciudad y que busques al rey al cual yo ya he escogido y quiero que lo unjas. Something that really caught my attention about David Algo que me llamó la atención de David was that David studied the beauty of God. es que David estudió la hermosura de Dios. He was a man that I try to figure out why is it that God chose him? Yo estaba intentando buscar por qué Dios había escogido a él. Why was he favored in the eyes of God? ¿Por qué tenía favor delante de los ojos de Dios? Even before David did anything. Aún antes que David hiciera cualquier cosa. But then we find in 1 Samuel chapter Y 16 luego vemos en 1 Samuel capítulo 16 that when Samuel goes to Bethlehem, cuando Samuel va a Belén, he goes and he meets with the dad. él va y se encuentra con el padre. And the dad's name is Jesse. Y el nombre del papá es Isaí. And so here we find ourselves Y nos damos cuenta aquí in this city que estamos en esta ciudad with this dad donde está su padre with 8 sons. con 8 hijos. And so Samuel comes and he talks to them. Y Samuel viene y habla con And ellos. I want to go to the verse that we have on 1 Samuel chapter 16 verse Y 6. quiero que veamos el versículo 6. If you have it in your phones and your Bibles, Si lo tienes en tu teléfono o you en can tu follow us Biblia, or on the screen. o puedes mirar la pantalla ahí también But it está. says, when they arrived, Samuel took Dice, cuando llegaron Samuel, one look at Eliab, one of the brothers. se fijó en Eliab. And he thought, surely Y pensó, this is the Lord's anointed. Seguramente este es el ungido del Señor. But listen to what God said to Pero him. mira lo que dice el Señor. He said, but Lord, said Samuel, Pero el Señor le dijo a Samuel, don't judge by his appearance or his height, no juzgues por su apariencia o por su estatura, for I have rejected him. porque yo lo he rechazado. The Lord does not see things the way you see them. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. See, I believe that in this moment when Samuel saw one of the brothers, Yo creo que en ese momento cuando Samuel vio a uno de los hermanos, the brother probably looked like a king. el hermano tal vez se miraba como un rey. He probably fit the part of a king. Tal vez podía jugar el papel o se miraba como la parte del He was rey. probably tall, Tal vez era alto, buff, fuerte, colored eyes. con ojos colores. And he looked like when he walked into the room. Y parece como que cuando entraba al Come cuarto. on, guys. I know that this is what you think it is when you walk into a Yo sé, room. muchachos, que ustedes piensan que así se ven cuando entran a You un walk into the cuarto. room, and then the prophet Samuel said, Y el profeta Samuel cuando entró he dijo, said, oh, surely oh, seguramente this one is the anointed one. este es el que ha sido ungido. And God speaks to Samuel and he says, don't be fooled by Y appearances. Dios le dice, no seas engañado por la The apariencia. Lord does not look at things the way that we see them. Porque Él no mira las cosas como nosotros las miramos. I wonder how many of the times do we look into our situations Yo pienso que cuántas ocasiones miramos nuestra propia situación and we look at them through our own lens. y lo miramos por nuestro propio lente. And we fail to see that that's not the way that God sees the Y se nos situation. olvida que esa no es la misma forma que Dios ve la How situación. many of the times have we seen an obstacle ¿Cuántas veces vemos un obstáculo and it looks like it's gonna defeat us? y parece como que nos va a derrotar? But God does not see the Pero obstacle the same way you see yours. Dios no lo ve el obstáculo como tú lo ves, God is an almighty, powerful sino que Él God. es un Dios poderoso. If we were to walk as men and women in this world Si caminamos como hombres y mujeres en este mundo, that understood the power of que God, entendemos el poder de Dios, that understood the love and mercy and compassion of que God, entendemos el amor, la misericordia, la compasión de Dios, I think that we'd be called a David generation. yo creo que si fuésemos llamados una generación de David, A generation that studies the beauty and and marvel over the greatness of una God. generación que estudia la hermosura y que se maravilla con la fuerza de Dios. So the Lord tells Samuel, don't be fooled by the looks. Y Él dice, no juzgues por la apariencia. Sometimes it seems like your neighbor gets better things than you A do. veces parece Doesn't como it? que tu vecino es más bendecido que tú. Have ¿sí you o ever no? been in a situation where ¿Has estado en una situación donde maybe it's not going so good for you, tal vez no está yendo tan bien para ti? and then the person next to you, it No. seems like the one that's getting blessed?
parece que la persona que está a tu lado es como es la que está siendo bendecida. And the feelings that brings up in our soul. Y eso, los sentimientos que eso trae a nuestra And I was alma. thinking about this as I was reading it. Y pensaba acerca de eso mientras que lo leía. Because I thought many of the times, Porque pensaba en muchas ocasiones, how many times have I? ¿cuántas veces yo How many times have I looked at a he situation? visto una situación? How many times have I seen a brother be prospered? ¿Cuántas veces he visto a un hermano ser prosperado? And then maybe God is saying it's not your time Y yet. luego tal vez le dice, todavía no es tu tiempo. You gotta wait. Tienes que esperar. You gotta hold on. Tienes que mantenerte. So God tells Samuel, Entonces tú le dices a Samuel, don't worry about his no looks. te preocupes por cómo se That's mira. not. I don't see those things. Yo no miro esas cosas. The people of Israel were looking for someone that looked like a king, La gente de Israel miraba a alguien que se miraba como un rey. but God was looking for someone Pero Dios buscaba a alguien with a heart that was for him. que tenía un corazón para él. That was the difference. Esa era la diferencia. That God's scope and the lens and how he sees this world Que en el lente de Dios y como él mira este mundo is completely different from ours. es completamente diferente al nuestro. A lot of the times we do things, and I'll be honest, Muchas I've veces- done things before Siendo transparente y honesto, To be- he hecho cosas anteriormente to look like more than what I actually para am. verme más que lo que de veras soy. To keep up with people that I feel like I have to constantly be keeping up with. Para mantenerme en el mismo nivel con gente que yo pienso que tengo que mantenerme To al live nivel up to de the él. expectations of Para- what others have for me. Para vivir de las expectativas que otros tienen para mí. And this story really spoke to me because it told me, Danny, you need to wait. Y esto me habló porque me dijo, Daniel, tienes que esperar. You need to hold on Tienes que mantenerte and realize that I am in control. y darte cuenta que That, yo estoy en that control. I'm not seeing this the way that you're looking at Que yo no this. estoy viendo eso de la manera que tú lo estás viendo. That I see what you're going Que yo through. veo lo que estás pasando. That I know what you need. Y sé lo que necesitas. And isn't that so Y beautiful? que no está hermoso eso. That God does not see things the way we see them. Que él no ve las cosas como nosotros las miramos. Anybody know any negative Nancys? I'm sorry if there's anybody named Nancy in here. ¿Alguien conoce a una Nancy negativa? That's Perdón just a- si alguien que aquí se that's llama just a Nancy. quote. Simplemente es un dicho. But those people that are just always negative, Esas personas que siempre son negativos. the people that are always just like, hey, you know what? There's a possibility for it to happen. You're like, yeah, but La gente que dice hay una posibilidad que y siempre vienen y dicen pero. I know that I can do it, but I just, and they just go to the negative so quick. Y automáticamente se van a lo negativo tan rápido. And so for me, I understood that Entonces para mí entendí que when I want to be negative, cuando yo quiero ser negativo, when the situation is calling for me to go to the negative side, cuando la situación me llama para poder llegar al lugar negativo, I have to marvel just like David tengo marveled que maravillarme como David se maravillaba on the greatness of God. en la grandeza de Dios. Because it is when I understand who God is Porque cuando yo entiendo quién Dios es, that I start looking at everything different in my que yo own life. comienzo a ver todas las cosas diferentes en mi vida. That I no longer do things or things happen in my life O que ya no hago, o que cosas suceden en mi vida because of the good things or how good I can be, por lo bueno que yo pueda hacer, but because of how good God is. sino porque tan bueno Dios es. That's what this is all about. Eso es lo que eso se trata. And so here they tell him, his appearance means nothing. Le dice su apariencia no significa nada. And then it goes on to say, people judge by the outward Y appearance, dice la gente juzga por las apariencias, but the Lord looks at the heart. pero el Señor mira el corazón. Just that alone. Solo eso. If Solo. people look at me from the outside and may say, La gente me mira por fuera y puede decir, it looks like he has it all under parece control. como que tiene todo bajo control. But what's on the inside is more Pero valuable lo to que God. está por dentro es de más valor para Dios. It is the posture of our hearts that move God in his throne. Es la postura de nuestro corazón que mueve a Dios en el trono. It is not all the good things that you do. No es todo lo bueno que tú haces. It won't be all the charity work that you do. No es cuánto tú le das It won't be all the money that you can give. o cuánto dinero puedes It's sudarle. in the posture of how you do those things within your heart En la postura con la cual tú haces esas cosas de tu corazón that will touch God que tocarán a Dios and make him look at you the way that he saw y David. hacerlo mirarte a ti la manera que él miraba a David. When David was a simple shepherd, Cuando, smelly. cuando él tal vez era un pastor simple que olía. It smelled like sheep and goat and I don't know what else he probably Olía smelled like. muchas cosas. Like that. Any Salvadorian cheese. Anybody smelled Salvadorian cheese? I'm Salvadorian. I love that stuff.
El queso salvadoreño, yo soy salvadoreño y me encanta. But it stinks. Pero tiene un olor muy malo. What was that? Queso duro blando. Duro blando. That stuff smells. But you know what? God overlooked all of these things. Pero Dios miró más allá de todas estas cosas. Because I believe that David was pasturing these sheep. Porque yo creo que David estaba pastoreando estas ovejas. And we have to understand that he was a worshiper. He was a psalmist. Y quiero que entiendas que era un adorador, un salmista. That he was pasturing these sheep. Y él pastoreaba estas ovejas. I look at that like kind of mowing the lawn in our day. Yo miro eso como tal vez cuando cortamos nuestra zacate en nuestro día. And it actually made me understand that David. Y yo veo y entiendo que David Was looked from God y que era visto de parte de Dios because of the way he did things, por la manera que él hacía las because cosas, of the way that his heart was la postured. manera que su corazón o la postura de su corazón. Verse 8 says, then Jesse told his son, Verso 8 dice, entonces Isaí le dijo a su hijo, another son, he told him to step forward and walk a otro hijo, a su hijo Abinadab, que caminará delante de Samuel. in front of Samuel, but Samuel said, this is not the one the Lord has chosen. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Next, Jesse summoned Shemiah. Luego Isaí llamó a Simea. And Samuel said, neither is this one chosen Pero by the Samuel Lord. dijo, tampoco es este a quien el Señor ha And elegido. he did this with all 7 of his sons. Lo hizo de esta forma con todos sus 7 hijos. And then Samuel ended up telling him, Pero Samuel luego le dice, do you have any other sons? ¿no tienes algún otro hijo? And I think that in Jesse's mind, maybe he had forgotten about his youngest. Yo creo que en la mente de Isaí él se había olvidado del menor. Because maybe in the mind of Jesse, Porque yo pienso que en la mente de Isaí, David didn't look like a king. David no se miraba como un rey. David was just a simple shepherd, Era un simple pastor, el chamaco. the little kid. The one, the dude, come on, like Aquel que he was that guy. la gente no presta tanto atención a ellos. Él era He ese was that muchacho. guy. Have you any little siblings in the house? You're the Algunos hermanos little one. menores en la It's casa. tough. It's rough. I'm the oldest one. I do that to him. Es difícil. To my Yo soy el brother. mayor. Yo le hago eso a But él. I can only imagine how David was looked at from the other 8, Pero me the imagino, other 7. solo puedo imaginarme cómo David era mirado por sus otros 7 hermanos. They appeared to have been handsome and good looking, and they probably had all the credentials to be a king. Parecían muy de muy buen parecer y tal vez tenían las credenciales para ser reyes. But then Jesse remembers about the youngest one he has out there. Pero luego se acuerda del menor que él tiene And allá he afuera. says, Jesse replies and he says, but he's out in the field watching the sheep and the goat. Dice, él responde, él está allá buscando las ovejas y las cabras. There it is. So he had forgotten about his son. Se And he's había like, olvidado de su hijo. he's out there doing what he has to do. Él está afuera haciendo lo que él tiene que hacer. And something came into my spirit Y algo entró a mi espíritu when I read this. cuando leí eso. Because for me, for so many years, Porque para mí, por muchos años, I wanted to be seen. yo quería ser visto. I wanted to be Yo recognized. quería ser reconocido. And later on, I started getting to know other people Luego, después comencé a conocer más personas. and realized that it's a common trait amongst Y me di humans. cuenta que es una característica muy común That en it medio de los feels, seres humanos. it feels good when we're Que se recognized, siente muy bien cuando somos when we're put reconocidos. on a high pedestal, Cuando estamos puestos en una plataforma. when we're looked at like something so great. Cuando la gente nos mira como que si somos algo tan maravilloso. But one of the things that God had put in my heart to tell you Pero una cosa que Dios puso en mi corazón para decirte. is that even though you may look invisible to man, Aunque tal vez tú te pareces que sos invisible para el hombre, God will always see you as someone so valuable. Dios siempre te mirará como alguien con tanto valor. God will pass all the people that look like they can take that Dios job offer. sobrepasará cualquier persona que parece que pueden tomar esa oferta de trabajo. He's going to pass on by every single perfect person that has all the qualifications. Puede sobrepasar cualquier persona que tiene todas las calificaciones. He can pass up absolutely anybody who looks Puede sobrepasar a cualquier persona que se mira like they are more adequate in that position que than son you. más adecuados para esa posición
que tú. But there was something in David's heart that Pero moved God. había algo en el corazón de David que movió a Dios. And so he goes out and he says, and Samuel says, go and get David. Y luego Samuel dijo que lo fuesen a agarrar. Go and get David. Let's have a little dinner, and we're not going to eat until David gets here. Vamos a comer, pero no comeremos hasta que David I want llegue. you to understand and kind of step in foot of these 7 brothers. Imagine how they must have felt. Quiero que te pongas en el lugar de esos 7 hermanos y que veas cómo ellos se deberían de haber sentido. That one by one they were rejected and said, nope, Que uno por uno fueron rechazados y le dijeron no, 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 no. no. And then the little brother that's in the Y field, luego el menor que estaba fuera en el campo. then the prophet comes and says, I want him to come. Dice el profeta, quiero que él venga. And then he says, and we're not going to eat until he Y lo gets dice, here. y no vamos a comer hasta que él venga. There are things that are not going to happen in our lives Hay cosas que no van a suceder en nuestras vidas. that God will not allow to Que happen Dios in our no va a lives permitir que sucedan en nuestras vidas until we arrive to the hasta que destination. nosotros lleguemos al Many of destino. us are fearful of what's going to happen. Muchos tenemos temor de lo que puede We're suceder, fearful of the things that they're going to say o lo que van a decir, or the things that will shift our o las lives. cosas que van a cambiar But nuestra God vida. wants you to know Pero Dios quiere que that sepas nothing will happen until you que get into this nada table. va a pasar hasta que tú llegues a We la will mesa. wait for you so we can all come and eat Te together. esperaremos para que todos podamos comer There are juntos. things Hay cosas that will wait until you arrive. que van a esperar hasta que tú llegues. I need you to get that. There are things that we're so sometimes engulfed in this idea that it's not going to happen for me. Muchas veces estamos en una idea que tal vez no va a pasar para nosotros. I'm not going to get it. No me va a suceder, no lo voy a poder lograr obtener. The outcome is not going to be in my El favor. resultado no va a ser a mi favor. But God, Pero Dios, He looks at you Él te mira a ti and He says the same y thing. dice lo mismo. I'm waiting for you. Te estoy esperando a ti. The table will be set when you La get mesa here. estará lista. I need you to go on this journey Quiero and que tú come. llegues a esta jornada y vengas. But the table is set for Porque you la mesa ya está lista para ti and it's waiting your arrival. y está esperando que tú llegues. Come on, can we praise Jesus? Podemos adorar a Jesús He por is ello. awesome. He was just a simple shepherd. Era un simple pastor. And I thought about the position that this was Y yo pensaba en la posición que esto era and how low it was looked at. y qué tan bajo era visto. And it boggled me because I could imagine that David saw the reunion happening. Y me llamó la atención porque yo me imagino que David vio que la reunión comenzaba. And maybe he saw the prophet Samuel come to his house. Él miró al profeta Samuel llegar a la casa And then he saw they were having a gathering. y vio que tenían una reunión. And he says, well, I mean, I guess I'm probably not invited again. Y tal vez dijo, tal vez no me invitaron otra vez. It's all good. God, I praise you, Lord. Dios, yo te adoro de todas formas. Lord, you are awesome. You are amazing. Dios, tú eres maravilloso, tú eres hermoso. And little did he know Y tampoco él sabía that the table that was going to be set for que la that day mesa que estaba preparada ese día was going to be for him. era para él. That it was going to be waiting for Era him. la que estaba esperándolo a él. Never underestimate Nunca sobreestimes the seasons in your life las etapas en tu vida that may seem humiliating, que parezcan que están causando tal vez vergüenza, that may seem like you're not moving anywhere. las que parezcan que no estás moviéndote a ningún lugar, Or maybe like you feel like you're stuck in. o tal vez te sientes que estás estancado en, Maybe you're tired of working at Starbucks tal vez estás cansado de trabajar en el Starbucks or working in the same job o trabajar en el mismo trabajo, and you lost all joy in life. perdiste todo el gozo de la vida. But never underestimate the seasons that seem to be Nunca humiliating subestimes las etapas que parecen or shameful que te dan vergüenza, because there are stepping stones. porque son pasos, There are seasons of son preparation escalones y etapas de preparación for an acceleration to para your una destiny. aceleración, un aceleramiento a tu I destino. want you to grab that Yo tonight. quiero que tomes eso hoy, That there are things that you're going to go through que hay cosas que tú vas a pasar that don't define the rest of your que no life. definen el resto de tu vida. There are seasons that are preparing you Hay etapas que te están preparando for something that God has for you. para algo que Dios tiene para ti. Samuel ends up anointing David. Samuel termina ungiendo a David.
I was reading that some of the scholars says that David was between the ages of 10 to 15, 16 around there. Yo estudiaba y me daba cuenta que él tenía entre 10 a 16 años. And I think about some of the kids in our YLM, Yo pienso en algunos de esos muchachos del Ministerio de Jóvenes. some of the youth here in Muchos de RTLA los Church. jóvenes aquí en Restauración Total. And I got to thinking about some of them. Y me comencé a pensar en algunos de ellos. And I thought about, man, Y pensé y dije, God looks at them Dios los mira a ellos. and desires the heart of David. Y desea un corazón He como el de looks at all of David. us here tonight, Nos mira a todos aquí el and he día de hoy. desires a heart of David Y within desea un us. corazón como el de David. A responsive heart. Un corazón que responda. What made David a man after God's own Lo heart que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios was because David was responsive to God always. era el hecho de que David siempre respondía a Dios. No matter his situation, No importando su situación, in his victories, en sus victorias, in his en defeats, sus derrotas, in his setbacks. en los atrasos. Hey, David did some serious Él crimes. hizo unos crímenes serios. He slept with one of his sergeant's wives and then Durmió con una esposa de sus propios soldados. ended up killing him Y to luego- kind of cover up that. Lo mató a él para poder cubrir eso. And he did a lot of things that were not good. Y hizo tantas cosas que no eran buenas. As a father, he made a lot of mistakes with Como his padre kids. hizo muchos errores también. But the biggest difference between Pero David la diferencia entre David and King Saul y el rey Saúl was that he was responsive at all times. es que siempre That when he messed up, él le respondía a Dios instead cuando él of se equivocaba. running away from God, En vez de correr de Dios, he clinged on to God. él se mantenía agarrado de Dios. This is what the Bible means when he says he was a man after his heart. Esto es lo que la Biblia habla y significa cuando dice que es un hombre conforme al corazón And de it Dios. challenged me because I asked myself, Y me retó porque me pregunté yo mismo, how many of the times ¿cuántas veces do I do things hago cosas out of the own ambition of my own heart? de la ambición de mi propio corazón? How many of the times do I do things thinking about myself ¿Cuántas veces hago cosas pensando en mí mismo and not thinking about what does God pensando en qué es lo que Dios what does God want me to do? quiere que yo haga? What does God want me to say? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo diga? David understood David entendió that he needed to see himself que él necesitaba verse a sí mismo through the lens a través del lente of the grace of God de la gracia de Dios and not the lens y no el lente of his own de mistakes. sus propios errores. Many of the times we come down on Muchas ourselves. veces nosotros venimos y nos atacamos a nosotros mismos. We don't think we're enough. No pensamos que somos suficientes. We disqualify ourselves Nos descalificamos a nosotros because mismos no one knows us the way that we know porque ourselves. nadie nos conoce como nos conocemos a nosotros mismos. No one knows how much we've messed up the way we know how much we've messed Nadie up. sabe cuánto hemos fallado como nosotros sabemos cuánto No hemos one fallado. knows how much we're looking at that thing we're not supposed to be looking at. Nadie sabe cuánto estamos viendo esas cosas que no debemos estar viendo. And when we come into the presence of Cuando God, llegamos a la presencia de Dios, we feel unworthy. nos sentimos que no somos dignos. But the difference between David Pero la diferencia entre David and his heart y su corazón was that in the moments of him feeling so weak and es defeated, que en los momentos que él se sentía débil y derribado, he knew who to go él with. sabía a dónde ir. And tonight I'm here to tell you, Y hoy estoy aquí para decirte and no matter what type of failures you may have que no done, importando cuáles fallas tú hayas tenido no matter where you think that you betrayed God in, o donde tú piensas que has traicionado a Dios, that if you step out of the way you see yourself que si te sales de la manera que tú te ves a ti mismo and you see yourself through the lens of y God, te miras a través del lente de Dios, you'll hear his promises towards your life. escucharás sus promesas para tu vida. You'll hear the things that he has for you Escucharás lo que él tiene para ti instead of the things that the enemy is lying to you with. en vez de las cosas que el enemigo te está mintiendo con. I want you to go with me to Isaiah 55. Quiero que I'm vayas finishing. conmigo a Isaías 55, estoy terminando. 55 verse 3. 55 verso 3. It says, "Come to me." Now have in mind Ahora, tienes esto en mente.
that in this chapter, in this book, que en este libro, en este capítulo, we're talking about over more than 300 years from David's death. estamos hablando más de 300 años después de la muerte de So David. even after all of the mistakes that David made, Después de todos los errores que David cometió, listen to how God is speaking mira cómo Dios está through the hablando prophet Isaiah. a través del profeta He Isaías. says, come to me Dice, with your ears wide open. vengan a mí con los oídos bien abiertos. Listen Escuchen and you will find y life. encontrarán vida. I will make an everlasting covenant Haré with un you. pacto eterno con ustedes. I will give you all the unfailing love Les daré el amor inagotable that I promised que David. le prometí a David. When I say that God desires a David generation, Cuando yo digo que Dios desea una generación de David, men and women that are after God's heart, hombres y mujeres que están conforme al corazón de Dios, I'm speaking about this verse right estoy here, hablando de este verso aquí, where God now here is telling you, donde Él te está diciendo, I want to make a covenant yo with you. quiero hacer un pacto contigo. I want to show you the same things I showed Quiero David, enseñarte a ti lo mismo que yo le enseñé a David. but I need you to cling to me. Pero quiero que vengas y I te need you to aferres come a with mí. me with all of your failures and your Que vengas mistakes. conmigo con todas tus fallas y tus errores. Understand who I am. Entiende quién yo soy. Don't judge yourself No te juzgues a ti for the mismo things that you have done, por lo que tú has hecho. but instead understand the Pero a grace that I'm cambio, trying to give you. Entiende la gracia que yo te quiero dar. I will give you all the unfailing love Te daré todo el amor inagotable that I've promised David. que le prometí a David. God wants to give you Dios quiere darte an unfailing love. el amor inagotable. He wants to Él tell quiere you decirte that the difference between a person, a woman, a man after God's own heart, que la diferencia en un hombre o una mujer que tiene el corazón it's conforme al not corazón de that you will Dios reach perfection. no es que llegarás a la perfección It is not that you're going to turn into this super spiritual, untouchable o person, que te vas a convertir en una persona súper espiritual, intocable, but that you become a transparent person sino with que seas God. una persona transparente. Many of the times we think that when we hold things in, Muchas veces pensamos que cuando mantenemos cosas adentro, we'll figure it out. I got it. yo lo tengo. I don't need to talk to anybody about No, this. no ocupo que hablar con nadie acerca God de ain't worried esto. about this. Dios no está preocupado por esto. And that's the complete opposite of what God is telling us. Y es lo opuesto a lo que Dios nos está Because diciendo. God is telling us, come to me. Porque Él está diciendo, ven a mí. Come to me with all of your burdens. Ven a mí con todas tus cargas. Come to me with all of your problems. Ven con todos sus problemas. Let me tell you who I can be in your life. Déjame enseñarte quién yo puedo ser en Let tu me vida. let you see this life differently. Déjame ayudarte a ver esta vida diferente. Isn't that amazing? Que no es algo maravilloso. That God sees us the way that he saw Que David. Dios nos ve de la forma que Él mira a David. And all we have to do, Y todo lo que tenemos que hacer it says, Lord, I am here. es decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí. I know I've messed up. Yo sé que yo he cometido errores. I know that I've left you. Sé que te he dejado, But your word says that you will never leave me, pero tu palabra dice que tú nunca me dejarás, that you will never forsake me, nunca me desampararás, that you will guide my que footsteps, tú dirigirás mis pasos, that you will be with me, estarás conmigo, that you will comfort me, me darás ayuda, that you are my que peace, tú eres mi paz, you are my tú counselor. eres mi consejero. I'm going to ask you to stand in this moment.